مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على من سمع السلام فليرده في التعليق. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأستعمل فيه à côté و sur و devant و dans و au-dessus و derrière و après لتركيب جمل، وسأقوم بترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية، وأطلب منكم أن تنطقوا معي الجمل لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. وأطلب منكم أيضا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون، وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وسأبدأ الدرس على بركة الله. Le professeur est debout à côté de l'élève. عيد معي الجملة. Le professeur est debout à côté de l'élève. Le professeur المعلم أو الأستاذ est debout يقف à côté بجوار أو بجانب de l'élève الطالب. Le professeur est debout à côté de l'élève. Le professeur est debout à côté de l'élève. أعيد معي الجمل. وتابعوا الفيديو إلى الأخير لكي تستفيدوا أكثر. تابعوا الفيديو إلى الأخير لكي تستفيدوا أكثر. Karim met son chapeau sur la tête. Karim met son chapeau sur la tête. أي كريم يضع son chapeau قبعته sur على la tête رأسه. Karim met son chapeau sur la tête. أعيد معي. كريم يضع قبعته على رأسه. سأمر إلى المثال التالي. Elle marche devant son chien. Elle للمؤنث، il للمذكر، elle للمؤنث. Elle marche تسير أو هي تسير devant أمام son chien كلبها. Elle marche devant son chien تسير أمام كلبها. Elle marche تعني تسير devant أمام son chien كلبها. Elle marche devant son chien. Verser les œufs dans le bol en remuant la pâte. Verser les œufs dans le bol en remuant la pâte. Verser أي صب les œufs البيض. عندما تكون بيضة واحدة نقول œuf، وعندما يكون عدد كبير من البيض نقول les œufs. l'œuf بيضة واحدة، les œufs عدد أكثر من 2. dans في le bol وعاء مقعر. بول هي ذلك الوعاء الذي نشرب فيه الحساء. مشاهدينا الكرام، على من يعرف اسمه باللغة العربية أو ترجمة لوبول باللغة العربية فليكتبها في التعليق وجزاه الله خيرا. وعاء مقعر en remuant مع إثارة la pâte العجين. la pâte هي العجين. Verser les œufs dans le bol en remuant la pâte. صب البيض في وعاء مع إثارة العجين. L'oiseau est au-dessus de l'homme. L'oiseau est au-dessus de l'homme. L'oiseau العصفور est au-dessus فوق de l'homme الرجل. L'oiseau est au-dessus de l'homme العصفور فوق الرجل.
L'oiseau est au-dessus de l'homme. العصفور فوق الرجل. يمكنكم أن تعيدوا معي. L'oiseau est au-dessus de l'homme. سأمر إلى الجملة التالية. Le chat se cache derrière la chaussure. Le chat se cache derrière la chaussure. Le chat القط se cache يختبئ derrière وراء la chaussure الحذاء. Le chat se cache derrière la chaussure. هي القط يختبئ se cache يختبئ derrière وراء la chaussure الحذاء. Le chat se cache derrière la chaussure. سأمر إلى المثال التالي. Le chien court après le chat. Le chien court après le chat. الكلب يجري بعد القط. Le chien court après le chat. Le chien الكلب court يجري après تعني بعد le chat القط. تابعوا الدرس إلى الأخير لكي تستفيدوا أكثر وأعيدوا معي الجمل. Le chien court après le chat. الكلب يجري بعد القط. Le chien court après le chat. والآن سأحاول أن أعيد أن أكتب جمل أخرى باستعمال don و à côté. La tortue est cachée dans sa coquille. La tortue est cachée dans sa coquille. La tortue السلحفاة la tortue السلحفاة est cachée مخفية dans في sa coquille قوقعتها. La tortue est cachée dans sa coquille. السلحفاة مخفية في قوقعتها. La tortue est cachée dans sa coquille. L'enfant est assis à côté de son grand-père. L'enfant est assis à côté de son grand-père. L'enfant الطفل est assis يجلس à côté بجانب de son grand-père جده. L'enfant est assis à côté de son grand-père. الطفل يجلس بجانب جده. سأعيد قراءة الجمل والمرجو أن تعيدوا معي قراءتها أنتم أيضا. المرجو أن تنطقوا الجمل باللغة الفرنسية لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية وبدون استحياء. Le professeur est debout à côté de l'élève. Le professeur est debout à côté de l'élève. Karim met son chapeau sur la tête. Karim met son chapeau sur la tête. Elle marche devant son chien. Elle marche devant son chien. Verser les œufs dans le bol en remuant la pâte. Verser les œufs dans le bol en remuant la pâte. L'oiseau est au-dessus de l'homme. L'oiseau est au-dessus de l'homme. Le chat se cache derrière la chaussure. Le chat se cache derrière la chaussure. Le chien court après le chat. Le chien court après le chat. La tortue est cachée dans sa coquille. La tortue est cachée dans sa coquille. L'enfant est assis à côté de son grand-père. L'enfant est assis à côté de son grand-père. مشاهدينا الكرام، أتمنى أني قد وفيت ما كنت أريد شرحه في هذا الدرس، وأشكركم كثيرا مشاهدينا الكرام على تعليقاتكم البناءة والرائعة، وأشكركم أيضا على مشاهدتكم للفيديو إلى الأخير، فهذا سيفيدكم أكثر. وأطلب منكم الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو،
وأيضا مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والواتساب. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتحميلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة تعجب في على الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرونسيز، وسيجد قوائم بجميع الدروس التي قمت بتحميلها سابقا، سواء في الحوار ديالوج أو الغرامير أو لا كونجيغيزون أو تركيب الجمل. وأشكركم كثيرا مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.